Good morning, Lauren. Good morning, Sandro. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Angel. Good morning, Kathleen. Good morning, Azli. Good morning, Kathleen. Good morning, Lauren. Good morning, Angel. Morning, Olivia. The 6 participants here. While we with your friends, I want you to prepare your science book. Have you already read your book? Okay, have you read the materials? Okay, later yeah, we will discuss it. Okay, good morning, Sandro. Good morning, Olivia. And good morning, Asli. Okay, directly with your attendance, yeah. I hope that all of you open the camera. Okay, morning, Sandro. Okay, Arvin not yet. Asli. Miss. Okay, good morning. And Asli here. Jane not yet. Kathleen, yes. Okay, and then Daryl not yet. Yes. Miss. Yes, Sandro. Sandro udah di absen nggak, Miss? Sudah, Sandro, Arvin. Okay, and then Arvin not yet. Ashley here. Jane not yet. Kathleen here. Daryl not yet. Jocelyn, Angelina. Okay. Adon not yet. Keiko not yet. Lauren, yes. Livia Young here. Gio not yet. Nando, good morning. And then Pauline, Vanessa, Vincent. Okay, Vincent here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 participants. There's a few of you just join this meeting, yeah? Maybe the weather is good for today. Good for sleep. Okay, the cloudy here, yeah? Okay. Good morning, Vanessa. Morning, Miss. Okay. 16 participants and then here's 9. Okay, it's okay, yeah. Now we will start with the prayer before we start the activity. Okay, want to read the prayer for us? One. What date is today? What date is today? 6 October. Oh, Daryl not here. And then, what month is this? What month? October. October 0. Oh, 10. Okay, Lauren. Yeah. Okay, Lauren. You lead the prayer for us for today. I will share this with you. Have you prepared your own prayer? No? Okay, I will share the screen for you. And then lead us the prayer for us. And then everyone follow Lauren, pray our Father as usual, yeah? Okay, can you see the screen? Yes? Okay. Yes. Okay, everyone, sit nicely and then all of you hold your hands. Okay, Lauren, you may start. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Father in heaven, you love me. You're with me night and day. I want to love you always in all I do and say. I'll try to please you, Father. Bless me through this day. Amen. Okay, all of you. Our Father, who art in who heaven, art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In the In the name name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you, Lauren. It's okay, yeah. Now, for the starting, Lauren, and then for the closing, because today is 6, so Daryl, yeah. Daryl for the closing, yeah. Maybe you can read the text in my PPT. Okay, Daryl? Oke, thank you. Nah, hari ini seperti minggu lalu ya, Miss Jen meminta untuk membaca. Apakah semua sudah membaca bukunya? 1 halaman saja. Ya, apakah sudah? Judulnya saja, enggak apa-apa. Oke, sudah ya. Nah, sebelum Miss Jen akan membahas tentang sainsnya, kita akan memulai dengan menyanyi lagu Indonesia Raya dulu dan Pancasila. Yang mau memimpin siapa? Selain Livia, ayo. Yang berani hanya Livia atau Kathleen, kapan hari sudah pernah? Atau yang lain, siapa? Memimpin lagu Indonesia Raya. Langsung semuanya tunduk kepala semua. Nggak ada, Miss. Siapa yang mau? Boys mungkin? Vincent? Memimpin saja. Enggak mau. Oke, siapa? Kami Jane. Di sini aja ya, biar cepet ya. Oke, semuanya sih nicely. Semuanya kalau menyanyi lagu Indonesia Raya harus tegap badannya ya. Oke, semuanya dibuka boleh ya suaranya ya. Biar Miss Jane tahu dengar semuanya suaranya. Oke, bisa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Ya, terlalu pendek ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Pancasila Indonesia, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan berakhirat, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya melaju jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima
terima kasih semuanya. Nah, Miss Jen tadi agak tidak fokus. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya, tetapi ada yang menyebutkan Pancasila. Ada yang dengar? Siapa yang menyebutkan Pancasila tadi? Miss Jen. Adekku Sumis. Oh Zoom, Livia. Oke. Miss Jen tadi tidak fokus ya. Oke, ya berarti bareng ya. Oke, good. Mereka sudah Pancasila duluan ternyata. Oke, sekarang kita Pancasila ya. Oke. Miss Jen akan mulai. Oh, selamat pagi Gio. Miss Jen lihat Gio dulu ya. Oke, Miss Jen akan mulai ya. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, serta musyawaratan wakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, nah Miss Jen sudah melihat ada beberapa yang baru masuk ya. Miss Jen ada lihat Gio. Nah yang masih belum masuk ada Arvin, Adon, Keiko, and Velin ya. Miss Jen kangen dengan Velin. Kemana ya Velin ini ya? Miss Jen hubungi tidak bisa ini. Apakah masih sekolah? Kenapa tiap saya tidak pernah ikut di Miss Jen? Takut dengan Miss Jen mungkin ya? Oke, nah sekarang Miss Jen akan meminta kalian menjawab siapa yang sudah membaca untuk buku sainsnya sebagai tugas literasi. Hanya 1 halaman kemarin. Ya, Vanessa, mau menceritakan? Is okay. Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya, literasinya tidak harus bahasa Inggris ya. Nah, tentang poin-poinnya saja, tentang apa? Miss Jen akan add pin ke Vanessa. Nah, biar teman-temannya biar tahu. Nah, teman-temannya bisa lihat Vanessa ya. Oke, ya. Vanessa? Yes. Loh, tadi Vanessa sudah baca 1 aja. 1 halaman aja. Apa itu? Yang pertama tentang apa? Judulnya tentang apa? Yuk. Boleh. Berjudul apa? Loh, belum baca. Berjudul apa? Materinya judulnya tentang apa hari ini? Miss Jen aja yang tanya kalau gitu. Ayo, judulnya tentang apa? 4.1. Energy uses and energy sources. Iya, energy uses and energy uses. Good job. Use and source. Oke, next. And then, apa saja yang kalian tahu tentang energi itu? Ada berapa sih energi itu dibaginya? Yang 2. Apa saja? Ada 4 ya, ada 4. Nah, yang pertama ada 2 dulu. Renewable ones and non-renewable. Yang kedua ada 2, renewable and non-renewable. But the first one, Kathleen, in the first point, energy uses for directly in and we use energy directly and indirectly. okay, directly in and indirectly. Nah, Kathleen, what do you know about directly energy? When we use the gas for cooking. Okay, directly when you want to cook and then you use the gas. Yeah, or if you want to read the book, you use the lamp, the light ya. You directly turn off the light. Okay. Yang pertama seperti Kathleen bilang, kalau kalian ingin memasak, nah dengan cepat misalnya kalian turn on the gas or turn on the
oven. Oke, and then kalau kalian ingin membaca, tapi kekurangan cahaya, kalian lalu menyalakan lampu. Nah, seperti itu. Thank you, Kathleen. Yang lainnya? Mungkin Livia, apalagi yang Livia tahu tentang indirectly, tadi sudah directly, secara langsung. Yang sekarang tidak langsung, Livia. Contohnya ada 2 di situ, apa itu? To grow. We use indirectly, for example. Ya. Process and transport the food we eat. Oke, to grow. Siapa tadi yang jawab? Lauren ya? Oke, coba Miss Jin pin dulu Laurennya. Oke, Lauren. To grow. Yes, you can open. To grow. Process and transport the food we eat. Oke, to grow, untuk tumbuh. Nah, kalian cepat nggak tumbuhnya? Nggak mungkin kan? Secara langsung celing, langsung tinggi. Nggak mungkin. Kalian harus apa dulu? Makan, ya. You need the food to grow, and then food process in your body, diproses, transfer from the body, from your body, transport the food that you eat. Okay, and then to manufacture the goods we buy. Apa itu maksudnya? To produce or make the Yeah, goods that we to produce the materials that you need. Misalnya contoh, if you need a car to transport and then carrying you to another city or another place. Nah, kalian butuh seperti itu. Itu tidak secara langsung ya. Kalian harus apa? Harus beli dulu, betul tidak? Kalian harus beli dulu materialsnya. Jadi tidak langsung tiba-tiba ada, kalian punya mobil, kalian punya rumah. Nah, nggak mungkin kan ya? Nah, itu. Seperti itu ya. Kalian harus punya energi. Energi apa? Bekerja dulu untuk mempunyai uang. Harus bekerja dulu untuk membeli sesuatu. Nah, to manufacture the goods that you buy. Oke. Ada lagi? Halaman kedua misalnya apa? Selain itu. Nah, atau bisa lanjutkan aja ya, langsung ya. Nah, ada beberapa teman-temannya tadi yang sudah membaca. Good. Nah, literasinya itu seperti itu, sedikit saja. Yang penting kalian membaca. Karena apa? Mission akan kasih info ya, karena tingkat literasi di Indonesia itu sangat minim sekali. Ya, beda dengan negara-negara yang lain. Kenapa? Kalian tuh tidak suka baca. Kalian hanya suka apa? Kalau Indonesia, termasuk juga Mission ya. Kenapa orang Indonesia itu tidak suka baca? Mereka hanya terpaku dengan iklan, dengan gambar. Ya, mereka hanya suka dengan gambar aja, tidak mau baca. Makanya sering termakan oleh hoax. Percaya enggak? Nah, kalian hanya tahunya dengan tulisan, highlight-nya aja. Tapi enggak mau baca selengkapnya. Nah, kalian termakan atau terbuai dengan highlight-highlight dan gambar-gambar yang harusnya kalian baca dulu deskripsinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Miss Jen hanya minta, baca aja judulnya saja. Nah, tapi kalian tidak tahu isinya. Jadi percuma juga ya. Jadi harus tahu isi detail-detailnya. Tidak hanya di buku, tentang buku. Misalnya tentang berita hari ini. Siapa yang tahu berita hari ini? Nah, kalian bisa lihat kemarin hari ulang tahun apa? Ada yang tahu? Hari ulang tahun apa? TNI. Dan juga memperingati apa? Teacher's Day. Ya, Happy World Teacher's Day. Nah, tentang apa sih itu? Nah, kalian boleh baca. Tentang apa sih kok bisa hari guru? Nah, bisa kalian coba-coba lihat deskripsinya bagaimana. Itu literasinya seperti itu aja. Kalian buka-buka internet boleh. Sekarang udah canggih. You use your mobile phone and then so many information inside your mobile phone, you use the internet with the internet connection, apalagi yang punya internetnya kuat, langsung deh browsing ya. Oke, seperti itu. Nanti mungkin di kelas lain, di kelasnya Miss Fani, mungkin ada literasi tentang bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan tentang apa?
atau diminta untuk membaca buku apa. Nah, itu kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, seperti itu. Oke? Nah, mission akan mulai dengan sainsnya ya. Oke, tadi udah beberapa. Miss Jane minta untuk membaca. Sekarang coba deh dari kan karena ini ada bulan literasi, Miss Jane akan minta kalian nanti terakhir ya foto dengan buku sainsnya ya. Nah, sebagai ini dokumentasi kalau kalian sudah membaca buku sainsnya hari ini nanti di terakhir-terakhir ya. Nah, karena ada dokumentasi dari sekolah diminta oleh Dignas untuk setiap siswa membaca bukunya. Jadi kalian ada pegangan buku nanti yang saat terakhir ya. Oke, share screen di sini. We already pray this morning prayer and then okay, now open your book on page 70. Semuanya dibuka halaman 70 ya. Oke, we talk about, yes, today we talk about energy uses and energy sources. What is energy sources? Kalau energy uses itu yang digunakan. Sumber energi. Betul, sources ya. Banyak yang masih belum tahu sources itu apa. Sumber energi. Oke, here. In this unit, I want you to learn about this. Understand how electricity is generated, transmit and use, and participate in saving electricity and using it safely in daily life. Jadi bagaimana listrik itu, kalian sudah belajar listrik kan ya kemarin ya, the generated of electricity from the power plants, the main electricity for power plants. Nah, power plants itu gunanya untuk apa sih? Generated atau diproduksi ya, memproduksi, terus transmitted, dialirkan, and then uses, digunakan. And participate in saving electricity. Nah, atau bekerja sama untuk apa ya, membantu atau work together to save the electricity and using it safely in daily life. Bagaimana kalian menggunakannya itu dengan aman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, next here, energy, and then how about the energy before we go through the next slide? What is energy? The ability to work, to move, work. Yeah, to work. Yes, the ability to work, to move, to do the activity, another activity ya. The ability to do the activity. Nah, boleh kalian catat ya. Energy is ability to do work or to do the activity, to move, sorry. The ability to move, yes. You can write down in your book ya. Okay, I see Adon here. Good morning, Adon. Okay. And then I see Arvin here. Good. Keiko here, not or no? No, yeah? Okay. Now, this is the energy, the description of energy. Next. Here, energy uses. Energy uses is the process of using energy. How you use the energy. Nah, like this. Or the amount of energy that is used. Atau kumpulan dari energi-energi yang kita gunakan. Nah, we use directly. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kathleen juga. Dan teman-temannya, directly. Directly, what is mean about directly? In Indonesia, langsung. Secara langsung. Contohnya apa ya? Nah, you can write down in your book maybe the name of this ya. Here, this is the lamp. Use the lamp or light bulb ya. The lighting, use the lightning. Lighting from the light bulb. And then heating from the fire of the flame ya. Sudah ada di situ heating. Nah, contohnya apa? Gas. Use the stove to cooking. Nah, di sini ada lagi di sini untuk cooking. Ada heating. Heating kalau di sini like a radiation ya.
Do you know radiation, radiasi? Nah, kalian sudah belajar kan waktu kelas 5? Ya, radiasi. Apa itu? Yang panas mengantarkan panas ya. Ya, oke. Api unggun gitu ya, seperti itu juga. And then cooking. Use directly cook. If you want to eat something and then your mom cook the food. And then what do you mean about this? Banyak sekali. Electrical Appliances. appliances. Oke, ada alat-alat elektronik. Nah, semuanya butuh langsung listrik. Nggak bisa kalian pakai baterai. Bisa pakai baterai ya. Tapi ini langsung dari listriknya. Karena kalau pakai baterai tidak kuat ya. Nah, oke. And then the next one. Directly in vehicles. Ini ada yang hybrid ya. Hybrid car. Dia pakai apa ini? Bisa pakai solar system. Directly from the sun. And then when you plug the electrical appliances here in the socket. Electrical cars. Ya, electrical cars or in the vehicles ya, dicolokkan di plug the socket in the socket. Nah, ini ada listriknya di sini ya. Oke, have you have this? Not ya, no. In Indonesia maybe just a few of people have this ya. Oke, for the directly, do you have any question? No. Okay, for the indirectly means tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Apa tadi contohnya? Nih, grow. To grow from the baby when you born ya, when you was born and then until grow up. Sampai dewasa until you be a mature woman. Ya. This is the man, so the major man, the boys until the man. Okay, and then what about this? In the factory, the example produce the like this, the bread, yeah. Bread. Yeah, produce the food, yeah. The factory produce food. And then another, maybe the factory produce the canning food. Boleh ya, about makanan kaleng-kaleng seperti itu. Nah, and then maybe the factory ya. Contohnya paling gampang itu factory. The factory produce something that you need. Boleh seperti itu nanti jawabnya. Okay, for indirectly, just two example about this. Do you have any question? Ada pertanyaan? Hanya dua itu saja kalau untuk indirectly, tidak langsung bertumbuh dan juga di produce something, the produce goods that you buy. Oke, no ya. Next, energy sources, sumber-sumber energi dibagi jadi divided into two. What are they? Renewable sources and non-renewable sources. Good job. What is renewable? Energi yang bisa diperbarui. Oke. Salah. Okay, energy that can be Renewed. reused or replaced ya. Energy sources ini contohnya ya. Di sini ada tidak? Oh, tidak ada penjelasannya. Oke, for the page 71 ya, di halaman 71 itu renewable and non-renewable. Renewable in 71 and then non-renewable. Oh, non-renewable, there is no information ya. Oke, just energy sources. Ini description-nya ya. A source from which useful energy can be extracted or recovered either directly or by means of conversion or transformation process, di mana sumber-sumbernya itu digunakan atau yang bisa di-recover, digunakan kembali. Nah, atau tidak bisa digunakan kembali. Itu dalam
conversion or transformative process atau proses transformasi, perubahan. Nah, bisa dirubah atau tidak bisa dirubah. Nih, ada renewable and then non-renewable. Nah, how about the renewable? Renewable, that is, types of renewable. We have wind power. Wind power, you use wind. What we use? Wind turbine. Yes, wind turbine. Wind power is the use of airflow through wind turbines. Nah, ini 35%, paling banyak sendiri. Karena kita ada gasnya paling banyak ya. And then hydro power. Hydro power from, do you know, hydro from the water, the big water the hot water, falling water or fast running water, sangat keras. Seperti air terjun itu when the rainfall. And then geothermal energy. Geothermal inside the earth. Earth. Ya, betul. Di dalam tanah pokoknya dalam perut bumi. And then biofuel like a biomass. Biofuel like a biomass. Seperti biomas, tahu? Use apa ini? Agriculture and anaerobic digestion. Jadi ada the dirt from the plants and the animals, from the plants and animals. Tapi kalau bio di sini from the plants. Jadi seperti ini kulit-kulitnya atau sampah-sampah sampah-sampah dari sayur-sayuran. Nah, kayak gitu. Kompos. Nah, contohnya di situ kompos. Nah, tapi di sini di factory, ditaruh di pabrik. Di Surabaya ada di Benowo yang baru sekarang Oke, nah how about this? We always usually use this solar energy, the energy from the sun. Okay, this is the types of this is the types of renewable. Nah, and then how about this? Renewable never run out. Ini deskripsinya Renewable energy never run out or can be replaced. Bisa digunakan lagi, tidak akan habis. Bisa digunakan lagi dan lagi And then produce less pollution than non-renewable resources. Dia apa? Less pollution. What does it mean? Polusinya lebih sedikit. Iya, sedikit polusi, tidak menimbulkan banyak sekali kotoran Nah, polusi atau kotoran yang dikeluarkan. Next. How about this? Nah, we have non-renewable. Non-renewable. Just we have 3 oil, natural gas, and coal. Do you know oil? Fossil fuel dari perut bumi, oil, minyak, betul. And then natural gas. Natural gas, apa itu? Ini juga bisa dari perut bumi. Kayak LPG, betul. We have from the inside the earth ini juga dari dalam tanah juga sama seperti ini. And then coal, what is coal? Batu bara atau coal itu arang arang. Betul. Ini the fossil fuels Ini adalah fossil fuels. Okay, next. The non-renewable, the description. If the renewable energy is never run out, how about the non-renewable? Will one day run out. Okay, will one day run out or cannot be replaced. Okay, cannot be replaced and will run out. Bisa habis kalau kalian terus-menerus menggunakannya. Nah, sama seperti misalnya gas If you use the gas to cook and then someday you run out the gas, what happened? Directly you buy to buy the gas for cook. Nah, kalian langsung mencoba apa? Kalian membelinya kan? Nah, coba kalau misalnya hanya kita pakai solar energy. Ada nggak
Ada, tapi jarang ya. Kita bisa membuatnya, tapi kita karena kadang-kadang panas, kadang-kadang ini ya, sometimes the weather is cloudy or maybe the heat from the sun is always make membuat kita itu panas. Nah, itu. Coba kalau misalnya panas terus ya kita bisa makan. Kalau seperti ini, the weather is cloudy, kalian bisa makan. Bisa masak? Nggak bisa. Ya, sama seperti itu. And then what else? Ada lagi nih, mining fossil fuels destroy habitats. Mining fossil fuels destroy habitats. Jadi fossil fuels itu bisa merusak apa? Merusak habitat. Kenapa? Why? Kan dia gali terus. Iya, karena dia mencari terus ya, atau menggali terus tempatnya. Nah, destroy the habitat. Or maybe you can throw the pollute or the dirt from the factory inside the or through the water, dibuang. Nah, seperti dibuang ke aliran sungai, itu juga membuat polusi. And then burning fossil fuels created air pollution. Is it correct? Yes. Yes. Yes, They burning make fossil smoke. They make smoke, ya, asap ya. And then most vehicles run out fossil fuels. Iya, karena kita semuanya banyak ini. Kita mempunyai banyak alat transportasi. Sehingga seperti Livia tadi bilang, kita terus menggali. And then, most countries use fossil fuels for electricity. Ya, is it true ya? Banyak sekarang tidak menggunakan yang hybrid, like a sun, like a electricity, seperti yang tadi for vehicles ya, mereka banyak menggunakan fossil fuels. Nah, untuk digunakan electricity, mereka malah membakar alat-alat, materialsnya like a fossil fuels. Oke, next. How about this? This is the geothermal. Geothermal itu dari mana sih? Geothermal itu dari air juga ya, like a hydro. Tapi kalau geothermal ini tidak the fast running water, bukan air yang sangat mengalir yang cepat, itu bukan. Kalau ini dari dalam tanah, hot water, terus di steam, dipanaskan ya, use the turbine, the generator like a motor ya, and then transfer to the power plants, to the cooling tower, and injection well. Nah, ini bisa digunakan untuk electricity. Nah, di sini namanya PLTA. Bisa juga membangkit listrik tenaga air. Nah, seperti itu. Biasanya di sini di daerah-daerah yang dataran tinggi-tinggi, yang punya aliran air yang sangat banyak. Next, geothermal is clean. Geothermal itu adalah salah satu contoh yang clean energy. Clean energy, it's mean cannot, it's can be replaced or never run out. Nah, it does not produce lot of carbon dioxide. Dia tidak memproduksi banyak karbon dioksida seperti burning fossil fuels. Karena burning fossil fuels can make air pollution. And then it is renewable. Dia tuh bisa renewable. What is renewable tadi? Bisa digunakan kembali karena we could use up all the natural heat inside the earth. Nah, kita bisa menggunakan karena dia adalah natural, asli dari dalam bumi atau dari yang kita punya di bumi ini ya, aslinya. Tidak mencari-cari lagi seperti yang tadi fossil fuels. Kita harus menggali dengan bantuan alat. Kalau yang ini kita tidak perlu ya, langsung ada. Next. Nanti bisa kalian lihat di PPT ya. Mission akan berikan PPT-nya juga, bisa kalian coret-coret di situ ya. Oke, ada ya di situ ya, geothermal on page 72 ya. Nah, bisa itu. And then here, nih, remember, too much carbon dioxide in the atmosphere leads to global warming. Nah, ini.
Kalian terlalu banyak pakai karbon dioksida. Karbon dioksida juga di mana sih? Kebanyakan. Tahu parfum? Okay, I will continue ya. Okay, the information. Remember, too much carbon dioxide in the atmosphere leads to global warming. Where you can find the carbon dioxide? Kalian bisa melihat di mana? Parfum. Iya, saat bernafas, iya karbon dioksida. Parfum itu juga terlalu banyak. Kalau kalian pakai itu juga mengakibatkan global warming. Ya, iya karena di situ ada kandungannya banyak sekali apa? Ada. Iya, penggunaan AC juga ya. The uses of air conditioner. Ya, oke, good. Next, mission lanjutkan yang ini. Nuclear. Now open your book page 73. 73. Nah, nuclear. Nuclear comes from splitting atom. Do you know atom? Atom itu adalah bentuk seperti ya ini ya, ada atom itu bentuk yang kecil. ya, bentuk kecil-kecil ya. From the splitting atom. Nuclear itu pecahan. Nah, wait ya. Pecahan dari atom-atom yang direaksi dengan panas into the steam, turn a turbine and generated electricity. Nanti bentuknya ada seperti ini ya, atom itu. Nah, this is atom. Atom consists of nucleus, proton, neutron, dan elektron. Nah, kalian akan belajar ini di SMA, in the senior high or in the middle of high school ya. Kalau nggak kelas 8 ya kelas 1 SMA ya. Nanti kalian akan belajar ini ya. Nucleus, proton, neutron, and electron. Nah, yang masuk IPA nanti juga akan belajar ini ya. Oke, next. Here, atoms have nucleus at the center. Dia punya nukleus di center. Yang warna hitam ini ya. Ini adalah nukleus. Rumahnya. And then, in the nucleus are even tinier particles called proton and neutron. Nah, di dalamnya itu ada yang merah dan hijau. Merah dan hijau itu namanya proton dan neutron. Nah, and then the energy that holds the nucleus together is called nuclear energy. Jadi namanya kalau ada atom di sini namanya nukleus or nuclear ya, nuclear energy. The extra atom used to produce the nuclear power. Nah, nuklir itu kayak apa? We use the power plants here. Ada power plants-nya di buku halaman 73. Nanti juga ada nuklir itu ada dua, fusion and fission. Nah, nuclear power plants use the energy inside some radioactive mineral to generate electricity. Jadi seperti ini. You can open your book at 73. Inside the water, we use radioactive mineral. Ada seperti alat ya, radioaktif mineral yang bisa mengangkat atau membuat nuclear power, nuclear energy. Nah, and then here, the two types of nuclear, ada fusion and fission. Kalau fusion, combine to make a new atom. Fusion itu dikembangkan dengan menggabungkan atom-atom menjadi atom yang baru. The energy from the sun produced by fusion. Jadi dibantu oleh matahari. You can use or need help from the sun produced by fusion. Kalau fission, kalian sudah punya atom, lalu di-split into two new atoms. Kalau yang tadi hanya satu, lalu di-combine, itu fusion. Tapi kalau fission sudah punya, tapi dilepaskan, di-split menjadi dua. Nuclear power plants use fission to make electricity. Nah, kalau yang di sini fusion fission, later akan Miss Jenny lihatkan ya tentang bagaimana fission and fusion ya. Contohnya bagaimana? Oke, maybe with the video ya, biar nggak bingung nanti. Oke, here. Nah, this is the nuclear power plant, sama seperti halaman 73.
Generating electricity from nuclear produce radioactive waste material. Nah, dia tuh ada radioaktifnya. Jadi ini chemical energy ya. Ini juga kimia di sini ya, karena ada atom-atomnya. Lalu dibuang di ini. Kenapa kok ada air di sini? Ya, karena di dalam sini nanti ada pembuangannya. Jadi tidak boleh membuang di aliran sungai yang lain. Makanya dia jauh dengan apa? Dia far away from the city. Dia jauh sekali dengan kota agar tidak merusak lingkungan ya. Next, this harmful substance can cause medical problem if people come into contact with the waste material. Nah, ini yang tadi Miss Jade bilang. So the place far away from the city. Jadi jauh dari kota karena dia akan membuang materialnya ke sekitar. And then this waste material are stored at the power plants. Nah, sampahnya itu atau pembuangannya itu di dalam sini. Mereka punya pembuangan sendiri ya. And then later they are moved so far storage area far away from where people live ya. Or people live, sorry. They are moved to safer storage. Dia akan memindahkan ke tempat yang aman pembuangannya itu agar tidak terkena oleh people atau terkena oleh manusia yang lain di sekitarnya. Jadi ini juga bahaya ya, membuat seperti ini tidak asal-asalan membuat ya. Oke, next. This is the geothermal and nuclear. Sama seperti tadi ya. This is what, do you know about this tadi apa? Do you know the energy? Wind energy. Wind energy. And then how about this? Solar. Solar energy. And then nuclear. Ya, nuclear or geothermal energy ya. Sama, hampir sama. Oke. Nah, I have the homework for you. But before it, I want you to open your book page 73. I want you to tick the sentence describe nuclear energy. Number 73, and then I want you to tick. For A, ya, describe nuclear energy, nuclear power or nuclear reaction. A, chain reaction. Is it correct or no? Chain reaction. Ada. Wait ya. Chain reaction. Do you think? Is it true or no? Describe nuclear energy. I think yes ya. Chin. I want you to tick chin. And then uses renewable energy sources. Betul? Uses renewable energy sources. Menurutnya Kathleen, betul? Uses renewable energy sources. Nuclear energy, nuclear power, and nuclear reaction. Ya, kalau nuklir berarti apa tadi? From? Like a geothermal berarti yes ya. And then produce large amount of energy. Yes. Large amount of energy. And then use heat from deep beneath the earth. No. Nah, no ya. Okay. Okay, now I want you to close your book and then listen the homework. Yeah, maybe you can take a note in your practice book first, yeah? Now, for the homework, I want you to like this. Here, I want you to make a short video how to make a winter bean. Do you know winter bean? No, winter bean. Baling-baling itu loh. Ya, baling-baling seperti tadi. And then what the materials free, optional that you can use the materials that you need. Maybe the paper, the pen. And then submit to Google Classroom. And then I will give you the example of video. I will give you the example of video that you can make it. Yes, okay, okay, Olivia. Have you any question? Cara membuatnya juga harus dikasih. Iya, step-stepnya ya, nanti ya. The first one, maybe you can
video like this. This is the material. You have blah 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 blah. Ada fotonya aja, nggak apa-apa. You use the photos, and then after that you make it. Ya, you make it the first one. So step-step ya. I will give you the video, the example of the video, and then you can make it. Ya, kalian bisa the preparation for your make it of wind turbine. Okay, I will give you in the Google Classroom ya, and then submit it on the next week on Thursday ya, hari Selasa terakhir ya. Izin kasih hari Selasa. On what date? 12 October. Okay, telah submit on 12 October. Okay, can you do that? Bisa ya? Dicicil-cicil dulu aja ya. Nanti Miss Jen akan berikan videonya setelah ini, oke? Oke. Do you have any question about energy uses and energy sources? Nanti akan dijelaskan lagi di halaman berikutnya ya. Nanti ada tabel-tabelnya lagi. Oke, no? Okay, I think no ya. And then for the closing this meeting, I want Daryl to lead us the prayer. Okay, Daryl, are you ready? Yes. Okay. Okay, Daryl. Maybe all of you put it down your paper, put it down your pencil, and then we will close this meeting with the prayer, and then Daryl will lead us the prayer. Okay, Daryl, you may start. Let's pray together in the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us. Talk out the Science Club and that you are with us right now. And then inspire us as we live this meeting to love and serve you always. In the name of Jesus, amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among men, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for Holy us. Mary, Mother of God, pray for us Sinners now and at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everyone for joining this class, and don't forget to absent in Google Classroom ya. Bye-bye. Okay, thank you. You're welcome.